हेलो फ्रेंड स्वागत जनाऊँ मो यूट्यूब चैनल स्तुति डिजाइनर को। तो सांग माने चलंतु आमे प्रथमे जो कटिंग करिकी नेइथिले हमर 30 साइज डबल कटरी ब्लाउज तार स्टिचिंग आज देखिबा। चलंतु तेबे देरी न करी वीडियो को स्टार्ट करिबा। एटी कटरी नंबर 1 को नै जाईछि। देखंतु एम्ति बसेकी आमे स्टिच करिकी नबा सबु पार्ट्स को एम्ति बसेकी स्टिच करिकी नबा। प्रथमे आमको एतिकी ध्यान देवाकू पड़िबो जे आमे मेन कपड़ा को उल्टा रखिबा ता उपरे आमे अस्त्र कपड़ा रे को रखिबा। देखंतु मु जेउ भलिया भाबरे स्टिच करिके नउछि आपण माने मध्य सेही भलिया स्टिच करिके नेबे। वीडियो को स्किप करिवेनी आरंभ रु शेष पर्यंत देखिबे। एमिति देखंतु स्टिच करला परे आमे जो हमरो एक्स्ट्रा कपड़ा बळिछि ताको आमे काटिके अलगा करिके नबा। देखंतु एठी सब मु एक्स्ट्रा कपड़ा गुडा को अलगा करिकी नेछि। एठी कटरी नंबर 2 मध्य सेम भाबरे सेमते आमे सिलाई करिबा। एठी मु सिलाई करिकी नै जाईछि। एठी देखंतु मु कटरी नंबर 2 ऊपरे 2 लिखिछि जोटा कि हमकु जणा पड़िबो कोटा ऊपर साइड आउ कोटा तळ साइड। आमे देखंतु ऊपर साइड को एमिति प्लेन रखिबा आउ तळ साइड रे टिके कपड़ा माने ऊपर तळ हेकी रहिबो। आमे एम्ति फोल्ड करिबा। देखंतु एम्ति धरिकी फोल्ड कला परे आमे प्लीट्स पकेबा। प्लीट्स मु 1 इंच रे एठी नेछि। एठी देखंतु केते सुंदर भाबरे हमरो कटरी नंबर 2 टा रेडी हे गला। एबे चलंतु ता ऊपरे आमे कटरी नंबर 1 को रखिकी स्टिच करिबा। एठी देखंतु भलो भाबरे देखिबे जो पटे साइड हमरो कटरी नंबर 2 टा ओसार अछि से पटे साइड हमरो कटरी नंबर 1 रो भी ओसार साइड रखिकी आमे स्टिच करिकी नबा। देखंतु ए साइड रु ही स्टिच करले जण पड़िबो जोटा हमरो एक्स्ट्रा कपड़ा होछि हमकु सेटा फिनिशिंग रे काटिबा को सुविधा हबो। एठी मोरो कपड़ा पूरा सेम थिला तो एठी कपड़ा काटिबा को पडिलानी। आउ सेकंड टा भी सेमिति आमे स्टिच करिके नबा। एठी मु दीटा जाको कटरी को स्टिच करिके नै जाईछि। चलंतु एबे आमे बैक पार्ट को स्टिच करिबा। एठी देखंतु आमे जो हाफ इंच डाउन करथिले सेटा को काटिके अलगा कर दबा। एठी मु काटिके अलगा कर देछि। एबे चलंतु आमे जो बैक पार्ट्स रे बैक नेक पाई चिन्ह देदिले ताकू आमे एम्ति डार्क करिके नबा जहा फଳରେ कि अल्टरनेट साइड को हमकु देखा जिवो। तापरे ए साइड को मध्य आमे एम्ति चिन्ह देई दबा आउ प्लीट्स पाई भी जोटा नेइतिले ताकू भी एम्ति चिन्ह देई दोछि। एबे चलंतु आमे स्टिच करिबा। कपड़ा को आमे सीधा साइड रे बा मेन कपड़ा को सीधा साइड रे रखिबा ता ऊपर आमे अस्त्र कपड़ा एम्ति रखिकी स्टिच करिके नबा। मु एठी स्टिच करिके नै जाउछि। देखंतु ओल्टेबा कपड़ा ता ऊपर मध्ये स्टिच पकेबा। देखंतु मु एठी पूरा स्टिच करिकी रेडी करिके नै जाईछि बैक साइड टाकू। एठी बैक नेक रो एम्ति स्टिच करतबा जो नेक लाइन टा आमे ड्रॉ करथिले तापरे ताकू काटिकी अलगा करदबा। एठी मु काटिकी अलगा करिकी नेछि। चलंतु आमे जो प्लीट्स पाई चिन्ह देथिले सेठी आमे प्लीट्स पकेबा 4 इंच ऊपर को पकेबा। प्लीट्स टा हमरो 4 इंच ऊपर को रहिले हमरो पछपटे टेकी होबारो संभावना कमी जाय। एठी मु प्लीट्स पके नेछि। हमरो बैक पार्ट फाइनली रेडी हे जाईछि। तो चलंतु एबे आमे फ्रंट पार्ट रेडी करिबा। एटा मु नेछि एस पट्टी ता सहित आमे कटरी को जॉइंट करिबा। देखंतु भलो भाबरे देखिबे एटा केमती जॉइंट होछि। एठी हमरो एस पट्टी जेमती अछि सेमिति रखिबा। कटरी को टिके टिके हल्का हाथ रे एम्ति टाणी की आमे स्टिच करिबा। देखंतु एस पट्टी मु अधिक काटी नेछि कारण एस पट्टी छोटो हेले हमकु प्रॉब्लम हबो बडो हेले किछि प्रॉब्लम नै आमे काटी की अलगा करि परिबा। एबे चलंतु आमे जो हमरो भी पट्टी अटैच करिबा। देखंतु भी पट्टी जो एक्स्ट्रा आमे जो नेइतिले हाफ इंच ऊपर को ताकू ही एठी एम्ति फोल्ड करके स्टिच करिबा। ताठू अधिक आमे फोल्ड करिबानी। एठी हमरो फ्रंट पार्ट रेडी हे जाईछि गोटे साइड रो।
ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡକୁ ବି ସେମିତି ସେମ୍ ଭାବରେ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିକି ନବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଷ୍ଟିଚ୍ ରହିଛି ସେଟା ଉପର ମୁହଁ ହବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି ଦିଟା ଯାକ ପାର୍ଟସଟା ଆମର ରେଡି ହେଇଗଲା। ଏଠି ଯୋଉ ଏସ୍ପଟି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ କାଟିକି ଏମିତି ଅଲଗା କରିକି ନେଇଛି। ଏମିତି ଆମ୍ନେ ସାମ୍ନେ ବସେଇବା ଦିଟା ଯାକ ପାର୍ଟସକୁ। ଯେମିତି ଏଟା ଉପରକୁ ଟିକେ ହଉଛି ତାକୁ ଆମେ ଏମିତି ଛାଟି ନବା। ଏଇଠି ଆମର ଯେତିକି ଷ୍ଟିଚ୍ ଅଛି ସବୁ ତାର ଆମ୍ନେ ସାମ୍ନେ ରହିବା ଦରକାର, ସେମ୍ ରେ ରହିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ଦିଟା ଯାକ ପାର୍ଟ ସମାନ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ହାଇ ହୁକ୍ ପଟି ଆଟାଚ୍ କରିବା। ଏଟା ଯୋଉଟା ଆମର ରାଇଟ୍ ସାଇଡରେ ରହିବ ସେଇଟା ଆମର ହାଇ ପଟି ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ମେନ୍ କପଡାକୁ ଆମେ ନେଇକି ଷ୍ଟିଚ୍ କରିବା। ଏମିତି ତଳେ ଆମର କପଡାଟି ରହିବ। ତାପରେ ଆମେ ଏମିତି ଷ୍ଟିଚ୍ କରିକି ନବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିକି ନେଇଛି। ଏମିତି କପଡାକୁ ଆମେ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିବା, ତାକୁ ଆମେ ଏମିତି ଫୋଲ୍ଡ କରିବା, ତା ଉପରେ ଏମିତି କପଡାଟା ରହିବ। ତ ଏମିତି ଷ୍ଟିଚ୍ କରିକି ନେଇଯିବା। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଷ୍ଟିଚ୍ କରିବେ। ଏଟାକୁ ହାଇ ପଟି ବା ବଟମ୍ ପଟି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ଏପଟେ ସାଇଡରେ ଆମର ବଟମ୍ ଲଗା ହବ। ତା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିଚ୍ ପକେଇଦବା। ତାପରେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ପଟେ ସାଇଡରେ ଆମେ ବଟମ୍ ହୋଲ୍ ତିଆରି କରିବା ତାକୁ କେମିତି ଷ୍ଟିଚ୍ କରିବା ଦେଖିବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବଟମ୍ ହୋଲ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଅସ୍ତର କପଡା ନେଇଯାଇଛି। ତାକୁ ଏମିତି ଉପରେ ରଖିକି ଷ୍ଟିଚ୍ କରିବା ଏବଂ ଏମିତି ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ଏଇଟା ତଳକୁ ଆମର ଫୋଲ୍ଡ ହବ। ଆରଟା ଆମର ଉପରକୁ ଫୋଲ୍ଡ ହେଲା, ଏଇଟା ତଳକୁ ଫୋଲ୍ଡ ହବ। ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିକି ନେଇଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ସେମିତି ଷ୍ଟିଚ୍ କରିକି ନେବେ। ଏପଟେ ସାଇଡରେ ଷ୍ଟିଚ୍ ହେଲେ ଆମର ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଲଟା ପଟେ ଷ୍ଟିଚ୍ ହେଲେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡରେ ଯୋଉ ଷ୍ଟିଚ୍ ପଡିଛି ସେଠି କୁଞ୍ଚ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ତୁରପାଇ ମଧ୍ୟ ପରେ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଆମର ଫାଇନାଲି ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ ପାର୍ଟକୁ ଆଣି ତା ଉପରେ ଏମିତି ରଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡଟା ସଦାବେଳେ 1 ଇଞ୍ଚ ଏକ୍ସଟ୍ରା ରୁହେ। ତ ଆମେ ଏମିତି ଷ୍ଟିଚ୍ କରିକି ନବା। ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ତଳଟାକୁ ଫିନିସିଂ କଲିନି ଫ୍ରଣ୍ଟ ପାର୍ଟ। ଯେବେ ଆମେ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିବା ପରେ ଏଇଠି ଆମର ସୋଲ୍ଡର ଷ୍ଟିଚ୍ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମକୁ ଜଣା ପଡିବ ଆମେ କେତେ ରଖିକି ଆମେ ତଳ ପଟଟାକୁ ଫିନିସିଂ କରିବା ଫ୍ରଣ୍ଟ ପାର୍ଟ। ତ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆମର 1 ଇଞ୍ଚ ରହିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ, କାହିଁକି ନା ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡଟା ଆମର ଅଧିକ କପଡା ନିଏ। ଏଇଠି ମୁଁ ଦିଟା ଯାକ ସୋଲ୍ଡରଟାକୁ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିକି ନେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେତିକି ଆମର ଷ୍ଟିଚ୍ ପାଇଁ 1/2 ଇଞ୍ଚ କପଡା ଦରକାର, ମାତ୍ର ସେତିକି ହିଁ ବଳିଛି। ଆମେ 1/2 ଇଞ୍ଚ ଏମିତି କପଡା ରଖିକି ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଟିଟା ଅଣ୍ଟା ପଟିଟା ଲଗେଇଦବା। ମୁଁ ଅଣ୍ଟା ପଟିଟା 1 ଇଞ୍ଚ ରେ ନେଇଛି। ଆପଣ 1/2 କି 2 ଇଞ୍ଚରେ ନେଇପାରିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିକି ନେଇଗଲି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଷ୍ଟିଚ୍ କରିକି ନେବେ। ପରେ ଏଟାକୁ ଖୋଲିକି ତୁରପାଇ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏଇଠି ଆମର ଫାଇନାଲି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କାମ ସରିଯାଇଛି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସବୁ ସେମ୍ ଅଛି। ମୁଁ ପିନ୍ ଅପ୍ କରିକି ନେଇଯାଇଛି ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡକୁ। ଏବେ ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖିବା ଆର୍ମହୋଲ୍ ସାଇଡରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯୋଉ କପଡା ଅଛି ଏମିତି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ତାକୁ ଆମେ ସିଧା କରିକି ନବା। ଏଟା ସିଧା କରିକି ନେଲେ ଆମର ଆର୍ମହୋଲ୍ ଭଲ ଭାବରେ ବା ସ୍ଲିଭ୍ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ବସିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଆଉ କାନ୍ଧ ଗଳିବାର ସମ୍ଭାବନା କମିଯିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିକି ବନ୍ଦ କରିକି ନେଇଯାଉଛି। ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ସାଇଡରେ କପଡା ଅଛି ତାକୁ ଏମିତି କାଟିକି ଅଲଗା କରିକି ନବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦିଟା ଯାକ ଆର୍ମହୋଲକୁ ଫିନିସିଂ କରି ନେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସାଇଡ୍ ଦେଖିବା। ଆମର ଅଣ୍ଟା ସାଇଡ୍ ଦେଖିବା। ଏଇଠି ସମାନ ଭାବରେ ଏମିତି ରଖିକି ସାଇଡରେ ଯେତିକି କପଡା ଆମର ବଳୁଛି ସେଗୁଡାକ ସ୍ଲିଭ୍ ଲଗେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏଗୁଡାକ ଛାଟିଦବା ଆମକୁ ଦରକାର ପଡେ। କାହିଁକି ନା ସ୍ଲିଭ୍ ଲଗେଇଲା ପରେ ଆମର ସ୍ଲିଭ୍ଟା ଏପଟ ସେପଟ ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ହେଇଥାଏ। ଆମେ ଏବେ ଫିନିସିଂ କଲେ ଆମର ସ୍ଲିଭ୍ରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଟାଚ୍ କରିବା। ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଲିଭ୍ର କଟିଂ କିମ୍ବା ସ୍ଲିଭ୍ର ଷ୍ଟିଚିଂ ମୁଁ ସେୟାର କରିନି। ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସ୍ଲିଭ୍ ଏଇଠି ମୁଁ ପଫ୍ ସ୍ଲିଭ୍ ନେଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ୟାର କଟିଂ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଷ୍ଟିଚିଂ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।
तो फ्रेंड्स एठी देखंतु मो स्लीव्स को अटैच करिकी नै जाउछि। आपण स्लीव्स टाकू प्रथमे फोल्ड करिवे ताकू गोटे चिन्ह देबे मझिरे तापरे आमे शोल्डर ऊपरे ताकू रखिबा मझी शोल्डर रे तापरे आमे स्टिच करिकी नबा। एठी मु दीटा जाको दीपट साइड को एमती स्टिच करिकी नै जाइछि। आपण मध्ये सेमती स्टिच करिवे आ स्टिच कला परे डबल सिलाई निहाती दरकार हेइताय जहा फଳରେ आमे डबल सिलाई कले सिलाई फिटिबनी। एठी देखंतु केते सुंदर स्लीव्स टा हमर स्टिच हेकी रेडी हे गला। एबे चलंतु आमे साइड फिटिंग करिवा। आगे आमे साइड रे एमती गोटे रफ सिलाई लगै दबा। एठी देखंतु मु जेमती स्टिच करिकी नउचे आपण माने मध्ये सेमती स्टिच करिवे दीपट साइड को। तो एक्स्ट्रा कपड़ा हमर जेतिकी बढुची ताकू एमती छाटी नबा। दीपट साइड को मु स्टिच करिकी नेछि। एबे आमे ब्लाउज रो फिटिंग पाई चिन्ह दबा। मु चेस्ट पाई नेछि 7.5 इंच एवं मु अंटा पाई नेछि 6.5 इंच। अंटा होची 26 इंच आउ छाती थिला हमरो 30 इंच। आउ एठी आर्म होल मु 10 इंच पाई नेछि 5 रे। एटा आर्म होल हमरो राउंड थिला 10 तो ताकू दी भाग कले 5 इंच होची। तो एठी मु 5 इंच नै जाइछि। एबे आमे फिटिंग लाइन ड्रॉ करिवा। देखंतु एमती स्केल टा सीधा रखिबा। अंटा चिन्ह जोठी देइछे अंटा पाखरे आउ होची हमरो छाती आउ होची हमरो स्लीव्स रे। तो एटा हमरो एमती सीधा रहिबो। एठी देखंतु मु स्टिच करिकी नै जाइछि। एक्स्ट्रा सिलाई आउ गोटे पकेइबा। एठी मु स्टिच करिकी नै जाइछि। तापरे एमती आमे जो पिन लगेइथिले ताकू पिन को उठेइ दबा। एबे देखंतु केते सुंदर हमरो स्टिच हे गला पूरा सीधा अछि। एठी देखंतु एबे चलंतु आमे नेक लाइन रे पट्टी लगेबा। एमती गोटे पट्टी काटिकी नेबे 1.5 इंच रो। तापरे एमती फोल्ड करिकी तळ साइड को फोल्ड करिकी तापरे एमती आमे स्टिच करिकी नबा। एठी देखंतु स्टिच करिकी आमे उल्टेइ नबा अल्टरनेटिव साइड को बा हमरो भितर पटको। देखंतु मु स्टिच करिकी रेडी करिकी नै जाइछि। एबे चलंतु आमे लटकन तयारी करिवा। देखंतु एठी मु 3 स्टेप लटकन तयारी करूछि। फाइनली एठी हमरो लटकन रेडी हे गला गोटे साइड। आरोटा भी मध्य सेम भाबरे तयारी करिवा। एठी देखंतु मु रेडी करिकी नै जाइछि। एठी देखंतु हमरो सब काम कंप्लीट हैला। फाइनली हमरो ब्लाउज रो लुक टा मु आपन मानको एठी देखेबी केते सुंदर देखा जाउछि। तो आशा करूछि वीडियो आपन मानको भलो लागुतिबो। जदि वीडियो भलो लागुछि तो लाइक शेयर कमेंट करंतु ता सहित सब्सक्राइब करंतु। वीडियो को देखुथिबारु अशेष अशेष धन्यवाद।